awo belai kha khamani ko media BRU hini tongo DEBBARMA le tamo awo belai yang abo aro sanatheng ya omongnan dan kre so Montang bili ang jabtu saiman mani aro borok thango ang bathangka kintu kichu borok complaint khaikya je a jaga forest ni rin khoroksa borok ni dokhala tongone abono jara tabu khai tongo par borok naki rang kom bai nakha ike borok ba cheating khaikya amai complaint boto to aboni bagai ang sana musungo abo jodi forest ni sarkar ni ke abo sarkar department to borok nai nai details ang saimia তো অমনতি যদি আমায় কক্কা খাইকে আং খনাকা আসিনি কিছুদিন আগে অনন্তবাবু বরক থাঙ্গে নাকি ফরেস্ট বুসাঙ্গ ফরেস্ট চ্যালেঞ্জ খেলাই কতর কতর বুফাং তানখা তো ব খরকসা মানে পাবলিক রিপ্রেজেন্টেটিভ বুঙ্গই ল ন ব ইয়াগ নাইমিয়া বাইলেট খেমিয়া ব আইনি বরক আং পুলিশ ববনা এরেস্ট খেকে পৌলো ইয়াকা রিখা তো অমসং কোনো দিন সোসাইটিও जों অমহাই উদাহরণ जों तुम्हारी उचित दिया आं आइनि बरक बुंगे आइनो सबायनानै तो आं रिक्वेस्ट खानाय टूरिज्म डिपार्टमेंट त्रिपुरा जा नायथक खूब चिरि त्रिपुरा एमनि ना नायथक और टूरिस्ट स्पॉट उना नांगो टूरिस्ट फैना नांगो टूरिज्म नि डेवलपमेंट नांगो किंतु आबो नियम कानुन मानिवै फरेस्ट द जॉइंट फरेस्ट मैनेजमेंट बो खाइरि दंगो रांबुरि दंगो नों आरो डेवलप खैदिबा पार्क खैदि नायथक जागा खलाइदि जॉइंट फरेस्ट मैनेजमेंट बो दंगो सरकार ना फरेस्ट डिपार्टमेंट बो रि दंगो बरनि सभासद नाव इसंगारा कमिटी खाइमोन ना जॉइंट फरेस्ट मैनेजमेंट नि माध्यमे किंतु अब जदि व्यक्ति निउं थाङाके आं व्यक्ति आनि लाभनि बागै आं आरो टिकेट नाव माने आबनि फीस आं नाव किंतु आं सरकारो रेवेन्यू रिया अब सरकारनि जागां तंगा अम इलिगेल तले नों लिगेलि खैदि जों होम स्टे खाइमानो टूरिज्म डिपार्टमेंट नि परमिशन ना दिनो आरो नक तांदि आरो चारिदि निनि चामुं नुमुं बरक फुड नि आबो खैदि फाइनाय बिदिसि फाइनाय तो अब खाइनानै उचित